तवारीख की दूसरी किताब और उसका 25वां बाब जो 28 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का बादशाह इमसिया 25 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहू अदान था जो यरूशलेम की थी, और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक है, पर कामिल दिल से नहीं। और जब वो सल्तनत पर जम गया तो उसने अपने उन मुलाजिमों को जिन्होंने उसके बाप बादशाह को मार डाला था कत्ल किया, पर उनकी औलाद को जान से नहीं मारा, बल्कि उसी के मुताबिक किया जो मूसा की किताब तौरात में लिखा है। जैसा खुदावंद ने फरमाया कि बेटों के बदले बाप दादा ना मारे जाएं और न बाप दादा के बदले बेटे मारे जाएं, बल्कि हर आदमी अपने ही गुनाह के लिए मारा जाए। अदूम के खिलाफ जंग। इसके सिवा इमसिया ने यहूदा को इकट्ठा किया और उनको उनके आबाई ख़ानदानों के मुआफिक तमाम मुल्के यहूदा और बिन्यामीन में 1000 के सरदारों और 100 के सरदारों के नीचे ठहराया, और उनमें से जिनकी उम्र 20 वर्ष या उससे ऊपर थी उनको शुमार किया, और उनको 3 लाख चुने हुए मर्द पाया जो जंग में जाने के काबिल और बर्छी और ढाल से काम ले सकते थे। और उसने 100 किंतार चांदी देकर इसराइल में से 1 लाख जबरदस्त सुरमा नौकर रखे। लेकिन एक मर्द खुदा ने उसके पास आकर कहा, ऐ बादशाह, इसराइल की फौज तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि खुदावंद इसराइल यानी सब बनी इफ्राइम के साथ नहीं है। पर अगर तू जाना ही चाहता है तो जा और लड़ाई के लिए मजबूत हो। खुदा तुझे दुश्मनों के आगे गिराएगा, क्योंकि खुदा में संभालने और गिराने की ताकत है। इमसिया ने उस मर्द खुदा से कहा, लेकिन 100 किंतारों के लिए जो मैंने इसराइल के लश्कर को दिए, हम क्या करें? उस मर्द खुदा ने जवाब दिया, खुदावंद तुझे इससे बहुत ज्यादा दे सकता है। तब इमसिया ने उस लश्कर को जो इफ्राइम में से उसके पास आया था जुदा किया, ताकि वो फिर अपने घर जाएं। इस सबब से उनका गुस्सा यहूदा पर बहुत भड़का और वो निहायत गुस्से में घर को लौटे। और इमसिया ने हौसला बांधा और अपने लोगों को लेकर वादिय शोर को गया और बनी शहीद में से 10,000 को मार दिया, और 10,000 को बनी यहूदा जीता पकड़कर ले गए और उनको एक चट्टान की चोटी पर पहुंचाया, और उस चट्टान की चोटी पर से उनको नीचे गिरा दिया, ऐसा कि सब के सब टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस लश्कर के लोग जिनको इमसिया ने लौटा दिया था कि उसके साथ जंग में ना जाएं, सामरिया से बैत होरन तक यहूदा के शहरों पर टूट पड़े और उनमें से 3,000 जवानों को मार डाला और बहुत सी लूट ले गए। जब इमसिया अदूमियों के किताल से लौटा तो बनी शहीर के देवताओं को लेता आया और उनको नस्ब किया, ताकि वो उसके माबूद हों, और उनके आगे सिजदा किया और उनके आगे बखूर जलाया। इसलिए खुदावंद का गज़ब इमसिया पर भड़का, और उसने एक नबी को उसके पास भेजा, जिसने उससे कहा, तू उन लोगों के देवताओं का तालिब क्यों हुआ जिन्होंने अपने ही लोगों को तेरे हाथ से ना छुड़ाया? वो उससे बातें कर ही रहा था कि उसने उससे कहा,
کہ کیا ہم نے تجھے بادشاہ کا مشیر بنایا ہے؟ چپ رہ، تو کیوں مار کھائے؟ تب وہ نبی یہ کہہ کر چپ ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی۔ اسرائیل کے خلاف جنگ۔ تب یہودا کے بادشاہ امسیہ نے مشورہ کر کے اسرائیل کے بادشاہ یواس بن یہو آخس بن یاہو کے پاس کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ سو اسرائیل کے بادشاہ یواس نے یہودا کے بادشاہ امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی درندہ جو لبنان میں رہتا تھا گزرا اور اس نے اونٹ کٹارے کو روند ڈالا۔ تو کہتا ہے دیکھ میں نے ادومیوں کو مارا، سو تیرے دل میں گھمنڈ سمایا ہے کہ فخر کرے، گھر ہی میں بیٹھا رہ۔ تو کیوں اپنے نقصان کے لیے دست اندازی کرتا ہے کہ تو بھی گرے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ لیکن امسیہ نہ مانا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ وہ ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دے، اس لیے کہ وہ ادومیوں کے معبودوں کے طالب ہوئے تھے۔ سو اسرائیل کا بادشاہ یواس چڑھ آیا اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ یہودا کے بیت شمس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے مقابلے میں شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ اور شاہ اسرائیل یواس نے شاہ یہودا امسیہ بن یواس بن یہو آخس کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور اسے یروشلم میں لایا، اور یروشلم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے کے پھاٹک تک 400 ہاتھ ڈھا دیے، اور سارے سونے اور چاندی اور سب برتنوں کو جو عبید ادوم کے پاس خدا کے گھر میں ملے، اور شاہی محل کے خزانوں اور کفیلوں کو بھی لے کر سامریہ کو لوٹا۔ اور شاہ یہودا امسیہ بن یواس شاہ اسرائیل یواس بن یہو آخس کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند نہیں ہیں؟ اور جب سے امسیہ خداوند کی پیروی سے پھرا تب ہی سے یروشلم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگ گیا، پر انہوں نے لکیس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودا کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا۔